बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ फरहान शाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। नाजरीन, हम ज़िला जेलम में हैं और ज़िला जेलम की तारीख़ की अगर बात करें तो ज़िला जेलम की तारीख़ में बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो सियासत में जो है पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। और उनमें से कई ऐसे बंदे थे जो अभी तक जो है वो याद है, और ज़माना आगे भी जब चलेगा तो उनकी खिदमात को याद किया जाएगा। इसी तरह आज जिस शख्सियत के पास हम मौजूद हैं, हमारे साथ है महमूद मिर्ज़ा जेलमी साहब। एक बहुत पुराना नाम है, बहुत पुराने सियासतदान हैं और 1970 से लेके अब तक वो सियासत में हैं। कितने इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं और कितने बार जो है वो मेंबर्स के लिए भी उन्होंने वो मेंबर भी रहे हैं ज़िला कौंसिल के। और इसके अलावा भी दीगर इनकी खिदमात हैं, फलाही अगर देखें फलाही खिदमात, तो वो भी काबिल तहसीन है। हर किस्म की जो इनमें खूबी है वो पाई जाती है। अगर इनका सहाफ़ती कैरियर देखा जाए तो सीनियर सहाफ़ी हैं, मोस्ट सीनियर तरीन सहाफ़ी भी हैं, अपना अखबार निकालते हैं। और अगर फलाही खिदमात के हवाले से देखा जाए तो उसमें भी इन्होंने एक बड़ा अलग नाम अपना बनाया है। अगर अब आज हम बात करेंगे, अगर इन सब चीज़ों पे बात करें तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। इस शार्ट से टाइम में हम आज बात करेंगे सिर्फ़ सियासत के मौज़ू पे। मिर्ज़ा साहब, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया है। आज आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएँगे कि आपने ये अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कैसे किया? क्या-क्या, कौन-कौन से दौर आपने देखे हैं? और उस दौर में और आज के इस दौर में आप क्या फ़र्क देखते हैं सियासत में? अल्हम्दुलिल्लाह वाद वस्सलातु वस्सलामु अला मन नबी बाद। शुक्रिया शाह जी, आपने मेरे सियासी कैरियर के हवाले से सवाल किया है। एक लंबी दास्तान है जो तलखियों से और तजर्बात से भरी हुई है। तो और तहरीक पाकिस्तान के नामवर रहनुमा राजा गजनफर अली खान और दारापुर ख़ानदान के नवाबजादा अफज़ल महदी। अब हमारे लिए बड़ी मजबूरी थी कि एक तरफ हमारा तहसील पिंडदान खान का एक फ़ख्र थे राजा गजनफर अली खान, और वो क़ायद-ए-आज़म के साथी थे। दूसरी तरफ ये थे कि हमारे ख़ानदान के दारापुर ख़ानदान के साथ सियासी तल्लुक़ था और मजहबी तल्लुक़ हमारा जलालपुर शी के सादात के साथ था। तो वो तीसरी तरफ ये था कि चौधरी फ़रोज़ुद्दीन जो 25 साल ज़िला कौंसिल जेलम के बिला मुकाबला चेयरमैन रहे हैं, इनके मेरे नाना जी से एक साथ बहुत तल्लुक़ था। तो उनकी वजह से हमारा जो था ना, दूसरा हमारी बिरादरी की अक्सरियत चूँकि चौधरी कहलाती थी, तो इसलिए हम चौधरी होने के नाते भी चौधरी फ़िरोज़ुद्दीन के साथ थे। और चौधरी फ़िरोज़ुद्दीन के दामाद थे चौधरी अल्ताफ़ साहब। तो चौधरी अल्ताफ़ साहब को अब इन तीनों तलकात में एक एज हासिल हुआ। वो एज क्या था कि उन्होंने साथ ही कहा कि हमने मादर मिल्लत को वोट देने हैं। तो हमने फैसला करने में देर नहीं की, हमने कहा हम चौधरी अल्ताफ़ को सपोर्ट करेंगे। तो चौधरी अल्ताफ़ भी पिंडदान खां से जीते और मादर मिल्लत भी जीती। ये था मेरा सियासत का आगाज़। बच्चा था और मैं लालटेन लगा के तो मादर मिल्लत की वोट मांगता था। मेरे साथ उस कॉलेज के स्टूडेंट थे, एक सैयद सखावत हुसैन शाह जो पीपल पार्टी तहसील पिंडदान खान के सदर हैं, और एक थे चौधरी अशरफ जंदरान जो डायरेक्टर जो है रिटायर हुए हैं ओल्ड एज से, और साबिक चेयरमैन है यूनियन काउंसिल पिंडी सैदपुर के, ये यूनिवर्सिटी से इलेक्शन लड़ते थे। तो हमारे एक बुजुर्ग थे चौधरी मोहम्मद एजाज जेठल, बड़े कद काठ वाले शख्सियत थी पिंडी सैदपुर की। तो हमने उन्हें कहा कि बाबा जी आप हमारी सरपरस्ती करें और अंदर से वोट दिलवाएं हमें। तो उन्होंने कहा मैं कोई कहते नहीं ना, मैं कलकत्तों आया तो मैं मतलब कत्तोवाल का मिरासी हाँ, मैं इतों के चौधरी हाँ, तो मैं ही वोट देने, मैं पिड़ा ही वोट देंगा। तो हमारा हौसला बढ़ा। तो हमारे अपने वो रिश्ते मामू लगते थे जो डिवीजनल काउंसिल के मेंबर थे, मेंबर काउंसिल भी थे, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल गुजर मिर्ज़ा लाल खान ऑफ कसलियाँ। तो उन्होंने भी हमें कहा, और हमारे अपने अजीज थे चौधरी नज़ीर साहब खोतियाँ के और चौधरी दोस्त मोहम्मद मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो उन्होंने कहा भाई आप बच्चे काम करें, हम वोट आपको दिलवाएंगे। और ये जो हाजी नासर लिल्ला साहब हैं, इनके नाना जी चूँकि हमारी बिरादरी के थे, तो उन्होंने हमारे इनके वालिद से मुलाकात कराई। तो इनके वालिद उस वक्त जो थे ना चौधरी अकबर, ये सारे लोग वो थे जो बगैर नून इसके साथ कमर्शियल लीग के साथ थे, यूब खान के साथ थे। लेकिन उन्होंने मैं कहा कि आप बच्चे हिम्मत करें और इंशाल्लाह रिजल्ट आपकी मर्जी का आएगा। और वाकई बुजुर्गों ने हमारा साथ दिया और रिजल्ट हमारी मर्जी का है। मैंने आपको पहले बताया कि मादर मिल्लत पिंडदान खां से कराची से और मछली पसंद जीती। तो वो एक जज्बाती रिश्ता डेवलप हुआ। और फिर मैं जब खेड़े में मादर मिल्लत का जलसा हुआ, तो मुझे अभी तक याद है कि मेरी तकरीर जब कराई गई तो वो नीचे स्टूल रख के मुझे खड़ा किया गया, लाउड स्पीकर तक मैं पहुंचता नहीं था। तो उस वक्त कौमी सतह की लीडर से मेरा तारफ हुआ, यानी मैंने पहली दफ़ा जमा इस्लामी के नाम से मुतारफ हुआ, ANP के नाम से मुतारफ हुआ, अवामी नेशनल पार्टी से, मैं कौंसल मुस्लिम लीग से मुतारफ हुआ। अच्छा, और मैं नवाज़ा नसरुल्लाह के नाम से वाक़िफ़ हुआ, जनरल सरफराज के नाम से वाक़िफ़, तो इन लोगों के नाम से मैं वाक़िफ़ हुआ। तो मेरा फिर वो एक नेशनल लेवल की मेरी थिंकिंग हो गई इलाकाई से ज़्यादा। लेकिन उसकी हमने कीमत बड़ी अदा की। जब ये हुआ तो अयूब खान ने इंतकामी कार्रवाई की दारापुर ख़ानदान के साथ और जलालपुर शीफ के साथ, कि भाई आप लोगों के दोनों के इकट्ठे होने के बावजूद हम यहाँ से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लोग हमारे खिलाफ थे।
لیکن وہ خلاف نہیں تھے, انہوں نے پورا زور لگایا تھا, لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی. اس کا ہمیں سزا یہ ہوئی کہ ہمارے گاؤں میں جب لڑائی ہوئی, بھٹوں کا بیک گراؤنڈ تھا, تو اس پہ جناب لڑائی ہوئی, تو بندے جو قاتل تھے وہ تھے اپنا دارا پور گروپ کے, اور جو مقتول تھے وہ تھے سدا جلال پور کے. تو وہ قاتلوں کو تو معافی دلوا دی گئی, اور ان میں سے 2-4 بندے نکال کے نا میرے والد صاحب چاچا کو اس جرم میں جناب اس میں شامل کر دیا بے گناہ, وہ 302 میں جیل میں چلے گئے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو کاشتکار ہے, چھوٹی عمر کا ہے, باپ اور چاچا جیل میں چلے گئے, تو پھر اب وہ کون سی مشکل ہوگی جو ہم پر نہ پڑی ہوگی. کیریئر کے شروعات میں ہی آپ کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ, آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ ایسے ہی ہے, وہ غالب کہتے ہیں کہ مشکل اتنی پڑی مجھ پر کہ سب آسان ہو گئی ہے جی. تو وہ اس لیے وہ تو, لیکن میں آپ کو ایک بات آپ کی وساطت سے میں نئی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا نا, تو باپ کی نظر جاتی رہی اور یوسف کو موت کا بھی خطرہ تھا, لیکن وہ جو قادر مطلق ہے نا, عرش عظیم کا مالک, وہ تدبیر کنات بندہ تقدیر کنات خندہ, وہ یوسف کنویں میں نہ جاتا تو وہ مصر کا بادشاہ بنتا. ان مشکلات کا جو اللہ پاک نے مجھے صلہ دیا نا, وہ ایک گاؤں کے کاشتکار کا بیٹا جی آج جو ہے نا محمود مرزا جیل میں جو بنا بیٹھا ہے نا, تو یہ اللہ پاک نے ان مشکلات کا صلہ دیا, اور وہ جو ہم نے اللہ کی مہربانی سبز قدمی کا مظاہرہ کیا. محمود مرزا جیلمی کے نام سے تو آپ جانے جاتے ہیں, سیاسی والے سے بھی, فلاحی والے سے بھی. آپ کا اصلی نام کیا ہے, یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ اصلی نام آپ کا کیا ہے, اور یہ نام کیسے آپ کا پڑا؟ ہاں جی, میرا نام اصلی تو جو ہے نا وہ میرے تایا تھے, وہ ہمارا پورا خاندان ان پڑھ تھا, قتل و غارت گری میں لڑائیوں میں مبتلا تھے. ہم جو ڈوڈی پھپرا سے جب گریڈ کر کے آئے دولت پور میں, وہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ ہمیں وہاں سے نکالا گیا تھا کہ ہم چونکہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ مغلیہ فوج میں جو تھے ان کو سردار کا ٹائٹل ملا ہوا تھا, تو اس پہ سکھوں نے اور انگریزوں نے ہمیں اس کی سزا دی. ہمارے بزرگ وہیں لڑائی کرتے ہوئے یا کسی حالت میں وہ دلی کی طرف ہی مارے گئے تھے, لیکن اپنے خاندان کو وہ دولت پور میں شفٹ کر گئے تھے. 3 بچے, ان کی ایک بیٹی تھی اور بیوی تھی. تو ہم جب یہاں آئے تو یہاں معاشرہ جو تھا نا, اس میں کلاس کی بڑی لڑائی تھی کہ ایک کلاس تھی جو ان مقامی لوگوں کو جو کاشتکار تھے اور زمیندار تھے, ان کے ساتھ ان کا سلوک جو تھا نا, وہ تھا جو انڈیا میں شودروں کے ساتھ. ہم چونکہ آزاد قوم قبیلہ تھے, آزاد لوگ تھے, مزاج بھی آزادی والا تھا, تو ہم نے اس ماحول کو قبول نہیں کیا. اس کی ہمیں سزا یہ ملتی تھی کہ کہیں لڑائی ہوتی تھی ہمیں اس میں ڈال دیا جاتا تھا, کہیں چوری ہوتی تھی اس کا ہمیں مجرم بنا دیا جاتا تھا. تو ہم مسلسل جو ہے نا انتقامی کارروائی کا نشانہ بنتے رہے. تو اس لحاظ سے ہمارے خاندان میں تعلیم کی کمی رہی. لیکن میرے ایک تایا جی تھے, وہ آسات زمانہ کے تحت گھر سے غائب ہو گئے, تو لیکن جب وہ کہیں کسی نیک آدمی کے ہتھے چڑھ گئے, تو انہوں نے انہیں دین کی اور دنیا کی تعلیم دلائی, اور وہ بہت بڑے عالم بن گئے. وہ بڑے دنیا سے ایک عالم کی حیثیت انہوں نے رخصت پائی ہے. تو وہ پھر سارا کچھ جانتے تھے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی ہم جو چودھری لکھتے ہیں یا خان لکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے نام کے ساتھ خان بھی آتا تھا, چودھری ٹائٹل کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ خان ہمارا منگولوں کا نا زمانہ جہلیت کا ٹائٹل ہے, یہ چنگیز خان کے زمانے. اب ہم مسلمان ہیں, تو جو وسط ایشیا کے حکمران ہیں ان کے 2 قومیں ہیں جن کے جو مرزا لکھتی ہیں, ایک ککڑ مرزا کیانی ہے وہ, اور دوسرے ہم مغول ہیں جو مرزا بیگ ہیں. تو اس لیے آپ تو ایک تو بیگ لکھا کریں اپنے نام کے ساتھ, اسے چودھری کی جگہ مرزا لکھا کریں, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ انہوں نے میرا نام جب لکھا تو انہوں نے سعید رکھا میرا نام. تو ایک ہمارے گاؤں میں جو مہاجر انڈیا سے بعد ہو کر آئے تھے, وہ بڑے دیندار لوگ تھے, بعد میں وہ وہاں سے چلے گئے, اب ہمارے گاؤں میں کوئی مہاجر نہیں ہے. تو وہ جو انہوں نے ایک ماسی کیمی تھی, تو انہوں نے بھی کہا کہ سعید کے میں نے نیک بخت ہوتا ہے. تو میری پھر ہمارے گھر میں میری نانی کا قانون چلتا تھا, وہ بڑی نیک خاتون تھی, تو میرا نام سعید تھا, اور یہ مرزا اور بیگ جو تھا نا اس کے ساتھ تھا. انہوں نے کہا کہ اول تے اسی پنجاب مطلب پرویز راج وزیر اعلیٰ لے آواਂਗੇ, اور اگر اسے نہ لیا سکے تو اسی ملک دے وچ شہباز شریف نو وزیر اعظم لے آواਂਗੇ, اور اگر یہ دوئے کام نہ کر سکے تو فؤاد چودھری نو اسی فارغ کرن لگے ہاں, اور اتنے ضمنی الیکشن ہوئے گا, کیا تسی عمران خان دے ٹکٹ تے ضمنی الیکشن لڑن لئی تیار ہو؟ اور رابط جو تانا اس گل دا گواہ اودے نال بھی رابطہ ہویا. تے مطلب وہ تے بعد وچ انگلینڈ چلا گیا, تے نعام دیاں کولوں سپورٹ لے گیا تے اپنا بچایا. تے اودے چان کی ہے کہ بھئی یہ پہلے دن تو ہی اسٹیبلشمنٹ تے قبول کوئی نہ کیتا. جس لے پتہ لگ گیا سی کہ اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کر رہا, تے پہلا کام یہ کرنا سی کہ جہے امیدوار انہوں اسٹیبلشمنٹ دیتے سن, فؤاد چودھری تو لے کے مطلب وہ فساد چودھری تک, اون چودھری تک, انہوں سب تو کرنا تو پکڑ کے باہر کر دینا چاہیے سی کہ بھئی یہ تے مخبر نے, یہ انہوں نے لائے پودے نے. ساری انتظامیہ جڑی ہے مطلب وہ شہزاد اکبر ہوئی تے اون چودھری ہوئی تے فؤاد چودھری ہوئی, یہ کرتا دھرتا سن. کدی انج بھی ہویا ہے کہ مطلب اج تک تسی میں دسو اسلام دی جنگ ہوئے یا کفر دی جنگ ہوئے, سیاست دی ہوئے یا مذہب دی ہوئے, تسی میں دسو کدی منافقین دی فوجاں نال بھی بندہ کامیاب ہویا؟
ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਤੇ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੋੜ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹਟਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹਟਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। तो फिर वो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ जोर खुलेंगे जब मर का को बातल बपा होगा। मैं मिसाले होर जदीद के लश्कर में रहता हूँ, तो जदीद लश्कर जो टुरा सी किरदार सी, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ, 72 ਰਹਿ ਗਏ। तो इस तरह ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਤੀਜਤਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਹੁਦਾਰਾ ਲਿਆ। इस मौजूदा दौर में आप किसको जो है वो बेहतर समझते हैं? यहाँ पे जितनी सियासी पार्टियां किसको बेहतर समझते हैं कि वो बेहतर जा रहे हैं? मैं इस हिस्से में पंजाबी का सहारा लवांगा। मिरासी का मुंडा घर आया तो उन्हें मां कहा कि ढोल शुल मारो, गाने शाने गावो तो वेला चलन देवो। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਲਾਂ, ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਢੋਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਗੋਲੇ ਛੋੜੋ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਲੇ 'ਚ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੋਲ ਵਗਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਦਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਾਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਈ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਦੇਖੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਸੇ ਇਸ ਤੇ ਨਫਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਖਲਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਰਾਏ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਗਰਨਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਫਕਾਰੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤਬਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਕਯੂਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਜਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 77 ਚ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਚੂੰਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਦਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਕਵਾਲ ਜਲਸੇ ਚ ਆਖਿਆ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਦਿਆਂਗਾ ਜਵਾਬ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਆਗਾ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ फरमाते हैं कि बहुत करीब से देखा है रहनुमाओं को मैंने, बहुत करीब से देखा है रहनुमाओं को मैंने, बहुत से जख्म खाए मैंने, घर कहूँ तो गर्दिशे लैलो निहार रुक जाए, ऐसे कुछ राज से पाया मैंने। बहुत शुक्रिया। कोई भी सियासी जमात है अगर गलत फैसले करेंगे तो उसका नतीजा भी गलत होगा। आज सियासी सूरत हाल और सियासी जो एक तरफ जिसका हम कह सकते हैं कि महमूद मिर्ज़ा ज़ेलवी साहब ने उनसे हमारे पास मौजूद थे और आपने उनकी बातें सुनी है, बहुत अच्छा। और एक पुराना कदीमी वक्त से लेके अपना सियासी कैरियर उन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में बयान किया है कि जो भी तंग करता है या कुछ तंगी सहता है या कुछ करता है फिर वो एक लीडर बन के उभरता है। तो ये तकलीफ़ें तंगियाँ इन्होंने सही हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी सही हैं और हर तरीका उन्होंने जो है वो बर्दाश्त किया है। अब जाके इन्होंने एक नज़रिया रखा है, उसका नाम है इमरान खान। तो ये बहुत सारे और भी जो ऐसे होते हैं तारीख़ में बंदे आते हैं, कोई जिसका नाम याद रह जाता है। ये मेरे ख्याल में ज़िला जेहलम की तारीख़ में एक ऐसा नाम है जो अभी तक कायम दायम है और अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अच्छे जज्बात हैं इनके, फलाई हवाले से भी ठीक ठाक इनकी खिदमात हैं। तो इस तरह के बंदे यहाँ पे होने चाहिए। मज़ीद जो है वो प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। मज़ीद नए किसी शख्सियत के साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।